Yesu di pe mo ho. Jésus a été vainqueur là. And oba the second try. Deuxième tribunal. And no ye the Sanhedrins. Le Sanhédrin. And Sanhedrins no Pharisee for ka ho. Les pharisiens. The scribes atwerɛfoɔ ne ka ho. Les scribes. Elders ne ka ho. Les anciens. Wɔn nyinaa hyia. Sont tous réunis. Na Sanhedrins ne hyia. Quand le Sanhédrin. High priest na ɛte adwam. Le grand sacrificateur. What is the final judge? C'est le Enti wɔn hyia no ahimakye. Quand ils sont réunis à l'aube. Adeɛ nkyɛn. À l'aube. ɛne yɛde Yesu brɛ wɔ. Ils ont envoyé Jésus. ɛhɔ no wɔn de adansefoɔ ahorow bebree fifiri ada areas baa. Ils ont envoyé plusieurs témoins. na adanseɛ no nyinaa nhyia. Donc tous les témoins n'étaient pas. sɛ yɛde danse bi firi Kumasi a yɛde bi firi Tamale yɛde bi firi Nkran yɛde bi firi Takoradi saa na ɛbaeɛ. nti Takoradi fɔ no mu gu ha Kumasifoɔ gu ha Nkranfoɔ gu ha hɔ gu ha. Les témoins ne pouvaient pas se rencontrer. na Kumasi ni aba na wabɛdi adanseɛ tia no. Témoin contre lui. Ni Takoradi nso abɛdi adanseɛ. na hɔ ni abɛdi adanseɛ. enti wɔn nyinaa adanseɛ no sɛ yɛnya mmienu pɛ ebehyia. Si on prenait deux témoins qui avaient la Moses kan sɛ yɛn nyinaa adanseɛ mmienu no so ɛmfa mu fɔ. adanseɛ a wɔde ba yɛn nyinaa nhyia. tous les témoins étaient différents. enti wo hɛ ɛhɔ nso no Yesu di bɛm. Et là aussi Jésus a été vainqueur. enti wɔn mu ana kɔ yɛ sɛ wɔn kɔ Kumasi ni baako ɔka kyerɛ sɛ okay woyɛ last person wɔn ba aka sɛ ɔkan sɛ obebu asɔnda na egu na ɔde nansa besi. non il soit allé vers une personne pour lui dire il faut. ɛna wɔn kɔ Takoradifoɔ no so mu ɛwɔka kyerɛ wɔn saa ɔba aka sɛ so ɔso ɔde dako bebu asɔnda na ɔde nansa si. il va construire 3 jours. ɛna wɔn ba Nkranfoɔ no mu ɛbɛka saa nti ɛkyerɛ wei ba yɛ ɔbɛka na ehyia yɛ. mais quand ils sont venus ils ont dit même chose. but high priest tie adwa mu no. na ne ti bu ne fɔ ne ti bu abu ne fɔ. se disait. wɔhunu sɛ akɔla de bɛm adanseɛ bi anhyia na ne ebehyia yɛ deɛ yɛne a ne ɛkɔ nwono yɛ. le gars dit lui il a eu raison mais on a fait des choses pour qu'on puisse le condamner. nti Joseph Caiaphas na ne ti bu ne fɔ ɛhɔ a na ɔsɔre ɔsɛ ɛmasa ka kyerɛ yɛ sɛ wo ne Kristo no a Onyankopɔn ba na ka kyerɛ yɛ. et il lui demande tu es Christ le fils de Dieu il faut lui dire aujourd'hui. ɛhɔ a na Yesu sɛ waka. Jésus a dit. ɛnu a na waka no. il disait ça tu as dit. eti ɔgye to mu wɔ wɔn anim sɛ ɔne Kristo no ɛna waka no owie no ɔbɛkyerɛ mu a wɔsi o wobɛhu onipa ba ne sɛ ɔte tumi nifa Psalm 110:1 ɛwɔ agya ne nifa wɔ heaven. vous verrez le fils de Dieu assis à droite du Père au ciel. na onipa ba ne ɔba wɔ mununkum mu Daniel chapter 7:13. bien dans les nuées. ɛhɔ a na sɔfopanyin sɔre yɛ. et le grand sacrificateur. ɛna ɔtete ne ntaadeɛ nyinaa. sɛ sɔfopanyin tete ne ntaadeɛ nyinaa saa wɔ ahengua no so a na kyerɛ sɛ enipa no ne case ɛyɛ worse. cela veut dire que le cas de l'homme est grave. adentia. pourquoi. wakele mu nneɛma mmienu. la réclamé de. woni Onyankopɔn woni Kristo no Onyankopɔn ba na aka kyerɛ ɔsɛ ayi. fils de Dieu. me ame no ɛna waka no. il dit oui les fils. owie yɛ ankɔma ne nka hɔ a wɔsɛ bisa yɛ nipa. il dit owurɔ nipa ba ne sɛ enti wɔn mɔ nim no ɔkele mu the nature of God. donc devant eux. and the nature of man. a démontré que la nature de l'homme et la nature de Dieu. Kachire yɛ ni o kapinte woni Nyankopɔn ba na kachire yɛ ni o sɛ woni Kristo no a kachire yɛ ni o kachire yɛ ni o yɛkɔ SDA kakra ɔmo ba ha dɛ SDA fo ha kachire yɛ ni o kapinte woni Nyankopɔn ba na kachire yɛ ni o oh woni Kristo no a kachire yɛ ni o ɛnoa na waka no ne nyina na waka no Caiaphas ɛnoa na waka no wobɛhu onipa ba ne sɛ ɔte tumi nifa o wobɛhu onipa ba ne sɛ ɔnam mununkum ribo Caiaphas ɛnoa na waka no. Hallelujah. I was meditating one night. Na me dwere ni nipa so ni na enwum we drop makoma mu. Eno na waka no. Ni nyina na waka no. Caiaphas eno na waka no.
Ubehu onipa ba ne se otitu menifa o. Ubehu onipa ba ne se ona murunkum ribo kai fasie enwa na wakano. Hallelujah. Wotete n'entade mu no na che se ho no wo maburikum fo. Donc là Jésus a eu tort. Na Yesu wi no sa wo hwemu a se maka chen se ni timi kura mesre na onti timi ba ko mra na me hwehwem. Me pesa me hwehwe di brim yeah. I love him so much. Praise God. Who the Yesu driba ene wa we kura obebo madaja kaza Yesu se me nguro ma wa ese me nguro ma so de driba de a oni de bia obesisi me who say me kom to kwa na nadwuma sei baby na ni din sei. Hallelujah. Enti ho ye the second try omubu ni fo third try one de come Pontius Pilate. Pontius Pilate ehwe ni mo no na afobu bia ni mu. Il n'avait rien à dire sur lui. Na emra in the process of the try, then you got to know that the guy is Galilean, of Galilee. And also only say Herod kura fashion into oha. Mimi huna fobu nse bi omu ene mo fa ne ko Herod. Il ne voit pas les photos à lui, envoyez-le sur Herod. Et il y a de ko Herod hono na ogina fourth tribunal. Le quatrième tribunal. Herod also Jimmy for one dia judge wa Jimmy judge sini nyina. Il est le plus fou des juges. Ti Yesu amfi no. E honko ani baby a ogina ya wamfi no fourth try no. Ena Herod also ehunu afobu nsem bia onu yesade ne bre. The friend is saying Pontius Pilate the fifth try. Il est revenu encore chez Pontius Pilate, cinquième tribunal. And the fifth try no muntie e hona Pontius Pilate oye dai obu Yesu bem. C'est là il a donné raison à Jésus. Ma making John chapter 19 my. Nous lisons Jean chapitre 19. John chapter 19 verses 1. Jean chapitre 19 verset 1. Baby a Yesu di bem no. Edun krono nchichemu baako. From verse 1 to 6. Jean chapitre 19 verset 1 à 6. Le pasteur me kira mo say senti a Yesu kwa asenu ya so. The only single charger ya de born na ya come no. Jésus allé sur la croix. Say wa friend mo say oyo onyame benti. Parce qu'il a dit que la foi de Dieu. Oyo Kristo nti. Uji tuto oyo Kristo dia oyo onyame. Uji tuto oyo onyame ba oyo onyame. Nti charge ko no no. Me be say in my argument, in my presentation me de ka ho amamo hu say Yesu no oyo onyame. Yes. And I pay Pilato for Yesu. And I can't pray. And you know that fifth try no yabono. Cinquième tribunal a été battu, on l'a battu. And I try for no winner and Cassia Butchery. And I want the shanity. Go. Now what then to my cocoa be gugu no so. Now a ban and chain. Or born no as so true. And a Pilato free. Nina a fifth try no. I say one say, Shem, na mahunu say, me who ni mu apogo. Oh, what do you, Mabuno? Mamma Mabuno. Mamma, a year each and near my family in Anamaya. Une couronne de pin sur lui. Only, et voilà. Me whom are focusing bia. Je ne trouve en lui aucun crime. And I yes free a deep buy. No obo nke say abotre e sha atade ekokono. No say one say hwe onipa no nie. And I saw from payinfo ni asomfo no hunu no no. What tie mu say bono asenduemu. Bono asenduemu. Pilato say one say mu ara mo mfa no enko bono asenduemu. Na me de me hunu na mu afobosem biara. And me pamcho ahana end fifth try no. C'est là qu'a pris fin le cinquième tribunal. The last but one court ogina no ahani. On say obuni bemu mienu. Ma me de kan mote ya. Wo say me hu afobu nsem bi wonmu. Ya buru ni wie na odi bi no. Me hu afobu nsem bi wonmu. Deux fois. Ti monye no. Prenez-le.
ɛna wɔn sɛ dabi bɔ na sɛnnuam Crucifie-le, crucifie-le. ɛna wɔn sɛ ɛna mo a mo nyɛ no kɔ bɔ na sɛnnuam na me judge ne deɛ me hu na afɔbu nsɛm bia ɛwɔ ne Juge, je ne vois aucun crime en lui. praise God enti me pamutwa mo tie the same court hɔ na Pharisifoɔ no Sanhedrin no wɔn open the 6th trial ma me kenka man unwe fa divine si o man divine kenkem na onim de so for say ene divine be also for mame o be apostle mame divine kenkem o da be onyina so for nje akra o be so onyina so for nje come sai bene va bene tu sei bella è vero tu sei bella e faccio io asampani se di Yohane chira nti afei buntie wo ma bebue 6 trial na mo me yenhwe ade a ekum Yesu 6e tribunal. no 7 who can see 6 can see 7 yeah Juda fo no bua ne se yende ye wo mra na ye mra no nti 6 trial no mo ye mo court no kra no me pe terms no 6 trial the verdict and the 6 trial no wo ma say wo mo verdict that did kire say hey Pontius Pilate ye wo mra we have a law and according to our law he has to die C'est notre loi, il doit mourir. ye wo mra nti say wo Notre loi, il doit mourir. Kosuma imame Onyankopon ba efri say oya ne ho say hwan yo Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. e ho ara me pe no 7 fa 8 ka me prato tin you know osubi anti emra wo ti say enkrofo na bu 6 try 6 verdict akira say what friend who so you Onyankopon ba no Pontius Pilate is ropi Quand il a dit ça, Pilate a eu peur. Inti woman to anko 7th try. Donc, c'est quoi na Pontius Pilate? E ko science ne mabuli kumfo. Inti so hwe mupa ade de Yesu kwa asenu ano so. One single charge that was friend who say oyi Onyankopon ba. Donc Jésus allait à la croix parce qu'il s'est dit qu'il est fils de Dieu. Il a dit qu'il est fils de Dieu. Adenti na de kwa asenu ano. Saint Pourquoi il est sur la croix? Carpenter ni utibi klemu say oyi Onyankopon ba. Tu dis tu es fils de Dieu. Ye Messiah no ye Onyankopon ba oyi onyame. Notre Messie qui est fils de Dieu, qui est Dieu. Ani ekwa wo enwamuo tantai bu sa. On t'a accouché dans une crèche. Oh, David. Et tu viens de Nazareth. Non, on ne peut pas accepter ça. À cause de ta parole te condamne. Toi qui es homme, qui te dis fils de Dieu, tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Markangel comedy. Markangel comedy. Baby, I'm call exhibition no. Edition. I'm call edition no. Yes, Emmanuela. Ne maame de poison agu aduanim. Enti woni no wo. Na o ko so da kom de ne wo fa azo man aduane ndi. Tie nkom na sa na obedidi. Na ya ye banku pa ne nkontomre fro ne nwo. Na ya se odina no on fa mu because ne maame de poison agu mu. Na abai we tra aduane no ho. Na odi kro. Na ne wo fa no egina ho se Emmanuela die. Die, Emmanuel, die. Yes, die. Because you have claimed to be the Son of God. Amen. Yo, Mama Yemra, I just say, Yem Sakra. Na enchiche ebusuan fo were. Adenti ena enipa baako onya sumienu nyame su. Pourquoi une personne avec deux natures? Christ ana the Son of God. La nature de l'homme et la nature de Dieu. Enipa su Jesus. Fils de Dieu. Ana the Son of Man. Adenti ya. Jésus Ena ofa. Fils de l'homme.
Pourquoi? Senti of fire and say one family running in Quaji the Bayadin. S'il n'a pas pris ces deux natures, il ne peut pas. C'est des medical catchers. Adentia. Pourquoi? So bet me a Maya Quaja. S'il doit donner le salut, And obet me a Maya Quan. s'il veut donner la vie, Il doit mourir. Amen. And now, on say Onyankopon su mu. Dieu aussi ne meurt pas. Ye. Onyankopon bajo owu. Now obet me Quaja na bra say o taste death. Also we. Non, il doit goûter la mort, voir comment est la mort. E wu. Il doit mourir. And Onyankopon su wu a enye. God doesn't die. Pas possible. And there's no offend pursue. E bet me na ko wuom. Il doit prendre la nature de l'homme pour l'amener à la mort. And amuntie. Say any pounds wu a. Et si l'homme meurt, Ohi Onyankopon no nyane no. il a besoin de Dieu aussi pour le ressusciter. And he said woni nyame suru so e woni mu no be fa dipa su nko Il anso n'a pas a la nature de Dieu en lui, qu'il a la nature de l'homme seulement. ye kosia ne wo Joseph of Arimathea abodan mu so a ontimi nyane Il ne peut pas le ressusciter. enti nipa su no fa ye no ebe ku no ebe bua na ma wawu La nature de l'homme va l'aider à mourir. na ne nyame suru so abua na ma wasore Et la nature de Dieu va l'aider à se ressusciter. oh hallelujah enti no chapter 10 was open the most controversial chapter in the whole Bible, John chapter 10. It is the most controversial chapter in the whole Bible. John chapter 10. Verse 16 and 17, 18. Ce chapitre a beaucoup de problèmes dans la Bible. Was it a one for Banachia? Medewa Mubem. Now you go back home. And it go for back home. Now, Medemen Kwamba to Wamawo. Tio. Me de menkwa ebeto ho ama o chese mewu ama won aha na Yesu kasa se nipa Il va donner sa vie, il va mourir pour ses brebis. E nipa na eyeden ewu Parce que c'est un homme qui meurt, une personne qui meurt. na me de menkwa to ho ma won a masan mafa menkwa ne bio Et il dit je vais reprendre ma vie. e the same verse no so no wasa chese oyo nyame Et là aussi démoin qu'il est Dieu. well me de menkwa to ho ama won chese mewu ama won nipa sem nipa su no na mi wuma won wi a masan mafa bio Je vais reprendre aussi ma vie, encore ma vie. nyame su La nature de Dieu. I will die for them Je vais mourir pour eux. and I will resurrect for them. Et je serai ressuscité aussi. Dying for them Mourir pour eux. prove that Jesus is man because God doesn't die. It takes man to die. Prouve qu'il est Dieu et prouve qu'il est homme. Parce que l'homme qui Na meurt. masai mafabieu. Et je vais reprendre. I will resurrect back for them. Je serai ressuscité pour eux. Every chese akwana okasa no oyo nyame. Cela prouve que cela Because pas it les tells dieux. God to resurrect. Parce que c'est Dieu ceux qui peut les ressusciter. Oh hallelujah. Was it obi nhyeme. Personne ne le force. Mia na me de to ho. C'est moi j'ai donné ma vie. Na mia na Et c'est mia na moi masai aussi, afabieu. je vais reprendre. Authority. If L'autorité. you are not God, how can you say that I will lay down my life and I will take it back? Oh, hallelujah. Enti ha no, oka we wie ye no, o kire wo mo say, we nipa esa nyame. Et il a démontré qu'il est homme et il est aussi Dieu. Ti no hia nipa to die. Il a besoin de la nature humaine pour mourir. For kwabena say. Pour l'entretien aussi. Na o say hia nyame su to resurrect. Et il a aussi la nature de Dieu pour ressusciter. Kwabena say. Pour l'entretien aussi. Ti maame ka kuma to yem kra. Donc maman, je vais de rester tranquille. D'avoir le cœur en paix. Osofupanyiri bi na obo ne mpai. Osofupanyiri bi na ebo ne mpai. Qui priait. Et osofupanyiri ne mpai bo mu no. Et dans sa prière. Osi o wo di nipa nyina ma me se me momo da nkwa. Tu m'as donné tout homme pour de leur donner la vie. Ebusa panyini enipa nyina na osi eja de mo so momo da nkwa no. Na wo ba kwabena seka. Et ton fils aussi était dedans. E no ye no se we ni da nkwa no. Il dit c'est ça la vie éternelle. Se obehunu wo no kware eja koro. C'est de te connaître le seul vrai juste Dieu. Mami ukunu no. Wo hunu no kware eja koro. Ton mari a connu le seul vrai juste Dieu. Ene wo ba wasuma no. Et ton fils qu'il a envoyé. Na wo hunu nyame bana sman. O di presade da ha. L'ancien aussi a connu le Dieu qu'il a été envoyé. Praise God. On y SDF for a programs. Il faisait programme avec les Adventistes. Just say Ghana Association no nemu. Association des Ghanéens, ils participent. Everywhere Kwame Nti. Partout il se trouvait, il partait.
Chese, nye hakwa no be hyase o. Wonim Kristo ni firi Ghana. Il connaissait Christ depuis Ghana. Data mudi shia ya Ghana o kan. Na wakọ second school. E di Yesu diri kura akọkọ ka owuo. Ghana même connaissait Christ. Praise God. Quand mon temps va arriver, comme je suis homme, je peux mourir. Et comme j'ai accepté Christ, l'homme qui est aussi Dieu. One of the best theologians after Jesus, Paul, or friend God man. Un des grands théologiens après Jésus, c'était Paul. Another crook in the New Testament era. That's why you're Judy. They can't graduate to pay. Nyango Paul said, one katakata Jew for any, and a Jew for any genie. Pa! Me, anyone can make this offer. Si Dieu n'a pas vu les Juifs, et puis tous les Juifs croyaient vraiment en lui, il allait passer. And then one more imagine Diano. So one more Kenya Samoa. Tout ce qu'on crut en lui actuellement, quand il prêche. Mais was for me, on bakoye Gentile, bakoye Jew. Na Gentile no John Hagee or Kenya Mesem Papa. Il y a deux que je. And I follow him. Tieni ya Samoa. Prêche. Now, what tieni ya Mesem Gentile minister. Now, Babe Tia Hebrew no Dianoa. Who said, oh, Gentile so for ya Kenchi. Hebrew apostle no baako ofre Yesu the God man. Il y a un pasteur hébreu qui appelle Jésus Dieu homme. Man no chese obewu ama ukunu. Il est mort pour ton mari. Va mourir pour ton fils. God no chese obesori ama. Dieu dit cela. Et mo tie once oji Yesu di ye no. Why adwuma ma Kristo no. Oh, to trobento ne bo a. Se si ai se ya mpon. Na to trobento ne bo a. Si la trompette sonne, ton mari sera le premier à les ressusciter. Abimbi bebom ewufu besore enkwache ewoma ye behunani mubi tidaro obehia no ben enye sa warefo ce jour là ye behunani mubi abimbi bebom ewufu ebe sorie enkwaje ewo abimbi bebo ewufu be sorie enkwaje aba na munje elders no mo message atrenefo na wo mo ba wo mo ye Yesu Kristo adwuma ntentententntem na omukon those missionaries say onu say ma hwe am apostle there make me nya medwuma one day we just 44 years make me nya medwuma di be 90 and so ma hwe ya mento no oh yes that short period of time only one elder be of Verona that is Elder Lawrence very fast. That guy that I'm in Tinasakura. Just say, what to me don't do the machines to a car or machine house because me butanasem. Hey, what for? Oh, no. So for that. Wait, this is my first job. It's my second job. Upon you, Medi. My mom, what you said, me will first job. My second job, and then you may. Oh, sir. Was when you shoot. I said, Papa dear. Trouble woman say, Nyame so mo homma o mtimi boa wo mo. No mo kontem sa no agi ayore ho. He de no ana menu abai na osuno sa. Ba kan ko afuyem. Na katua no boa wo boa no. E mo ye tentem o de ko. Onso wo ho. Wo bi da ho. Nti ukura de wo opportunity say wo ye bi ka, wo be ye bebre ka ho. Wo ye bi ka ho. So only you know the call ya nka mo waketua baako na wansa koja ono also na ketua no what they share wo opportunities so be bebre aka we are young and now you beautiful so you have more opportunities ahead of you na onyame bebuebue kwan bebre ama wo
Il a fait l'œuvre de Dieu. Dieu va aussi ouvrir des portes pour toi. Amen. A fait même conclusion. La conclusion maintenant. Spain force. I am making a conclusion. Maybe I mean because what I'm doing. Oh, me citation, arbitration. Oba citation, Spain, arbitration 7 years. That's what catch them and pass so. Conversion by one of Bago Pajas, Apostle Yagina Yagino. You see, I meant to say, Medimasa Bukwari, would you to a quarter? Tell you how to be the other. You may hope some may have it may woo. Yes, because when the one 7 year old making card book be on one each remy. No one each remy, sir. Now, spare what your boametai. I'm not before me on best of woman. And then your mamma, I dance him, you know. I dance at the back on that. Maybe I can have several times. Christ has no boom. Christ has no boom. So that can happen. Christ has no boom. And no bad beside me this year boom. Me preaching woman Timothy. That's my Micaiah. Micaiah, you are used to be with us one demo. Obechia Yina. Boy in the back one chiano. Or Trinity na Yusu. Born in South Itakradi. And then we are one demo. I say, Bay. Satan, I'm a pastor. Christ Jesus. Awunyankon no ho ye fell maybe about into watch awunyana amen ko sen wanchia Christ has no bom was na akwani so enu si omusia na second was Barcelona enu so no guy no me ho ye na me preach tintinti it is a year no convention or ma. What must say? National head never was only a binko. Anna Yankopon so am one. Casa do Benina, Nipani be broso. And no more copani, just all dear, Cosiwom. Now, so we are now, oh dear, Untiano Pranaco. And would Johnny Shenata, the An or Domo, Obesio. Obesio on part of the poor phone last on them. Me national dikin elgabiu because just now what you are so we betray precodia and better outside because time now the baby no over traba at the same time over try at the same time I don't croak na obe ras one them so unfortunate for him or better second bench ana oheme ye niam nyina wie ya wasabi watunyumbi waya worship correction wajibi edrunyam sam kan so na Yesu den sa beto akwa so na akwa na dahate he slept nanya ordinary sleeping he fell in trance ye buenani no na migina ho o se adanse ni me de bible begina ho no na Yesu begina me nchen nti o se tesa make ni nyina Yesu ne e ka kire me Yesu kagumasum na maka na mabu na makai Yesu kagumasum te dru ba bia me kasa me de masam be kwa wie yi pe e do se Yesu ka kire me say no aka testimony no kaya ansana ka kire man sana wa fi ha nti tesa no kan so no me mo kan ebue kan sa pepe me wie ya na ni so te no e no so sha se osu na yani asa asmafo na ase na nana Yesu bo no da kro pepe Matthew chapter 5 chapter 6 chapter 7 no one day eno kra na yesere so eno bo de se monya konwa tete so the one day no asmafo po kra na maintenance ono kra de on there o kasa ya na ni patitoy efri abrusa so betito fo mu wu
Ejai kasa no ko butu ne so. Ebo no so mpaye nyane no. Esa de ko tra konwa no so eto ne kasa de so. Paul Ewurade. Asubafo yi. Amen. John chapter 20 verses 30 to 33 to 31. Jean dans le Jean chapitre 20 verset 30. Aka test me nu ayekin kai last verse 1 ye wi ani aba first John to so. Ye wa dance bia ye nwanwa. Jesus ne ho dance. Jesus onwara tie mo ye be na chire wiase. Minim senti enya me frɛ me ba Church of Pentecost me di mo sofo. Just me nye Pentecost sofo. Me ye kageti asofo. Nka kia nanka masese me nyema gu so saa na me nam. Oh Jesus onwara tie ma me wa. Bebacha Mikro me hima da tie oro. Yes, you feel so the him man. To o embuso na otio. Mama koso. John chapter 20 verses 30 and 31. Jean 20 30. ya kenkan wa sampa no edu no. Said Yohana chukwu me papa. Mo aduasa ene aduasa ba akono. Na afei nsankyerɛnne pii nso wɔ hɔ a Yesu yɛɛ no asuafoɔ no. Yesu yɛ nsankyerɛnne bebree wɔ asuafoɔ no anim. Wantwerɛ no nwoma yi mu. John se wantwerɛ, wɔanya baabi antwerɛ. Il a fait beaucoup de miracles, ne sont pas écrits. Na yenum na watwerɛ sɛ munyini. Na kakra wɔtwerɛ ayɛ no. Twerɛ ma yɛn sɛ yɛnyɛ da yo. Wɔse kakra wɔtwerɛ ma yɛn sɛ yɛ da yo. Ade an wɔtwerɛ de ma sɛ yɛnyini no. Sɛ Yesu ne Kristo no. Sɛ Yesu ne Kristo no. Sɛ Yesu no wɔ ne hwan yo. Jésus est le Christ. Sɛ Yesu no wɔ ne hwan yo. Jésus est le Christ. Wɔse kakra wɔtwerɛ yɛ no. Wɔtwerɛ ma yɛn sɛ yɛnyɛ da yi. Kakra wɔtwerɛ no wɔtwerɛ ma yɛn sɛ de yo. Sɛ Yesu no wɔ ne hwan yo. Le Christ. Nyankopɔn ba. Sɛ Yesu ne Kristo no Nyankopɔn ba. Le Fils de Dieu. Na mo gidi a. Na yɛgye ne sɛ Kristo no ne Yesu no ne Kristo a ɔde Nyankopɔn ba na sɛ yɛgye di a ayɛ da yi. Na yɛnyadeɛ bɛyɛ nkwa wɔ ne dim. Wɔyi ne monotheism. Simple. This is monotheism. That is it. Monotheistic worship of Christ Jesus. I feel proud to be a Christian. Je suis fier d'être un chrétien. Tinansa men kura bag. From Bible is Maintenant, je n'ai plus. Mais j'ai free tema de na mente brofo nti twi Bible na me kenkai. Je n'ai pas le bon metai. J'ai ma Bible à me fui bom ma jim me Bible. Kura me sa. Me de kwase adwa so kofro trotro. Kokom 5 join service. Me passe au bien nous trotro se kura Bible. Je veux que toute personne voit que j'ai une Bible. Hallelujah. Nema bebre ho oyeye. Il a fait beaucoup de choses. Wantro. Qui ne sont pas écrites. Na kakra otro ye. Mais le peu qu'on a écrit, watro brense ye ngidi. Cela a été écrit pour qu'on croie. Na ede ani gidie no. Et après, ya nyini se Yesu no oni Kristo no. Onyankopon ba. On va savoir que Jésus est Christ. Na ya giri se Yesu ni Kristo no Onyankopon ba na. Nous croyons que le Christ est fils de Dieu. Et muna ye wonkwa. C'est en cela que nous avons la vie. Praise God. Hallelujah. Entini ye Kristo som ye gidie ni. La chrétienté, c'est notre croyance. Sɛ wɔn a wɔnyini sɛ Yesu ni Kristo no wɔnyini sɛ Yesu asɛnnua ne so. Ne crois pas que Jésus est parti à la croix. Sɛ wɔanyini ni sɛ Yesu Onyankopɔn ba. Si tu ne crois pas que Jésus est the Jehovah Witnesses deny that vicarious death of Christ. They deny that Jesus was crucified on the cross, exactly as Islam. Les témoins de Jéhovah nient que Jésus n'a pas été crucifié. Wɔanyini ni sɛ Yesu Onyankopɔn ba. Wɔn nyi sɛ Yesu Onyankopɔn ba. Na yɛ sɛ wɔanyini ni sɛ ɔne Kristo no. Na yɛ sɛ wɔnyi ni sɛ ɔyɛ Onyame. Si tu ne crois pas qu'il est Christ, tu ne peux pas croire qu'il est Dieu.
Mbajo moti ase. Why the person di wi ase so nkunim? Why the person di wi ase so nkunim? Qui veut vaincre le monde? 1 John chapter 5. 1 Jean chapitre 5. 1 John chapter 5. 1 Jean chapitre 5. Yeni aye pri wi ase no. Ye pri wi ase no. Your person di wi ase so nkunim no. Yes, verse 1. No about chapitre 5 verset 1. Ya kenkan no Yohane homa edi kan no etinum chichemu baako. Obiara ogidi se Yesu ni Kristo no Onyankopon na wawo no. Amen. Pasi wa mame. Mame gina ho. Obiara ogidi se Yesu no woni Kristo no. Quiconque croit que Jésus est Christ. Sa wuji monotheistic worship. Believe on wuji tum say Yesu ni Kristo no a. Why na awo? Est né de Dieu. Tu vois c'est na dodo a waje no ne won a waje ni dindi ya no wo ma won tumi say wonya hwan ma Onyankopon ma. Là dans le pouvoir de devenir. Tu won a ana mia maji atum say Yesu no oni Kristo no Onyankopon ayada yo wa wo me. Je suis né de Verse 4 jump up verse 4. Efri se bibi biara Onyankopon no di wi ase so nkunem. Hey! Ahene fo na gidi say Yesu no oni Kristo no ahene fo amon pagya sama me. That is it. Any Onyankopon ayada yo. Oh, fa Nyankopon ayada wa ayada wa wo me. Je suis né de Dieu. And I say one Nyankopon wa am ayada. Hallelujah. Triompher du monde. One Nyankopon awu ho no. Wa ayada yo. Wa di wi ase so nkunim. Triompher du monde. Na nkunim a wodi na ayade ba hi. Na nkunim a edi wi ase so ne yen jidi. Any yen jidi your faith in Christ Jesus. Et la victoire qui triomphe du monde. Oh yeah, bi animu ton. Back to send the beer nka ho ton. Ma minum. Yes mo rata no ba. The rapture is soon coming. L'enlèvement est proche. Ya mo mfa. Eda mase. Yes rapture na yede. Enti mu amo mudidi anwa achi no. Na anwa na be ufie a. Ade bunsam ade demons be show fie ho. Aniema eyo. Aniema eyo. Ye be isofo drive o drive for car kwan so na ba. Ne car na timi anfa pavement ne so. No. Woje anwa ne bi ba ufie a. Wabo kwan ato ho se obunsam emfa anwa no so emre. Tu envoies la maison, tu ouvres la porte au démon. Say God worshipers no. Wo munya Pentecostal ni ba ku wura mu a. Wo mu gi te wo mu ni bibia obunsam ni bibia. Mu a mu kɔ no mu a mu nsam sadeɛ na wo mu gi. Echiche. E de yan sankire ne. Ti Pentecost ni ba ko ewura wo ma so ndem to oya no ba ko a. Wewu. Usika sam nyina be ye basa forever. Tan. Because you have given the devil a way to visit you every now and then. Monya careful. Donc faites très attention. Nyambia woman. Nous sommes nés de Dieu. Verse 5 like on afi. Ya mompae. Me mompae. Chichemu se why ne de odi wi ase so nkunim. Why ne odi wi ase so nkunim? Qui est celui qui triomphe du monde? Say Yesu ni Onyankopon ba. Hallelujah. I am simple. Why ne odi nkunim wo wi ase so? Qui a triomphé le monde? Ne odi se Yesu no wodi Onyankopon ba. Est le fils de Dieu. C'est simple. C'est simple. O me nyina ya na mo. On se tient debout. Ti mame. Ukunu. Odi Yesu di se. Quand ton mari, il a cru en Christ. Onkayi chira.